Hi guys, mga unta guys. Hi guys, welcome to my vlog. Kay mga unta guys kan mamahaw pa ni guys. Wait, tumatari. Yes guys, among sudan guys kay tinapa. Tinapa guys, yes guys. Tinapa guys. Yan guys. Na guys oh. Yan. Pamahaw pa. Ikaw minamahaw guys. Mahaw ta guys. Guys. Kay minamahaw guys. Kaman mag-ano guys, higda mi guys unja kanang Nga. magtan-aw mi salida dukad-duk guys. Kami naman duha tawon ni guys good. Kay ang mga pamilya namo kay nagtrabaho mamulakaw na guys. Mga salingan lakaw. Moto kamera duhang gawa. Bilin guys. Kay wa man mi uban guys. Dahago bagtas guys. Tang kamera duha ni. Mintan po bang hapos nito mo. Nga nga. Um. Mukaon mo tinapa guys. Comment lang guys. Kaon mo, tagaan mo. Tagaan mo na ho. Taghanlig mga... Taghanlig tinapa guys. Sa kasako. Isa ka sa ako guys. Daghan kayo guys. Kay dato man ni. Ito man guys. Pobre man mo. Joke. Kay ang duwa mi cellphone man. Hindi na. Gusto mo kaon meron. Kay gutom man mi.